السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا بروسيدور دو كلوتور اتلاسكوم. اول حاجه كنبداو بها تمشي لو موني دوسيي، كليكي على فيرمي، نعاود نرجع للدوسيي وتندير نوفو، تنطابي لو نون دو دوسيي de 2017 par exemple D 2017. Pour le nom de la société Raticon attaché par défaut, pour le chemin d'accès تنكليكي على هاد l'icône sélectionner Atlascom le répertoire d'installation. Pour l'année, c'est-à-dire 2017. Pour le type de dossier, sélectionner clôture. Cliquez à la suivant. Sélectionner le dossier de 2016, la liste des dossiers. Après, cliquez à la suivant. Faites la fenêtre saisie des prix, des prix en hors taxe ou prix en TTC. Et là, l'option prix en TTC elle est cochée par défaut. علاش؟ حيت في لو دوسي دو 2016 كنت خدام اون تي تي سي، كنت خدام اون نور تاكس، راه هاد لوبسيون بري اون اشتي هي اللي كانت غادا تكون كوشي. جينيراسيون اوتوماتيك دي دوكيمون، جينيري اوتوماتيكمون لي نيميرو دو بي ال، الا كانوا عندي دو سيري راه غادي نخلي دو، كانت عندي اون راه غادي نكوشي ان. الا بغيت نيميروطاسيون ديال لي بي ال تكون عندي مانيوال، غادي نديكوشي هاد لوبسيون générer automatiquement les numéros de BL. Générer automatiquement les numéros de facture. Il y a عندي deux séries راه غادي نكوشي 2. La numérotation ديال les factures ما نقدرش نديرها manuel. علاش؟ حيت في la comptabilité obligatoirement la numérotation خصها تكون successive. Après غادي نكليكي على suivant. إلا كانت عندي une numérotation spécifique pour chaque année نديرها في هاد لو طابلو initialisation du compteur. غادي نحط الكيرسور في لاكاز ديرني نيميرو ونطابي لو نيميرو باش بغيت نبدا 2017. باغ اكزومبل ديرو 2017 تريبل 0 1. لو دوكيمون كري بهاد لو نيميرو هذا في لو دوسيي دو 2017 ما خصنيش نسيبريميه، سينون لا نيميروطاسيون ديالي راه غادا تبدا باغ 1. لا موديفيكاسيون راه غادا تكون عندي بوسيبل في هاد لو طابلو هذا مورا لا كلوتور. ابخي كليكي على سويفون باش ندوز ليطاب بارامتر دو كلوتور. في هاد لو طابلو هذا غادي نكوشي لي دوني اللي بغيت ندير ليهم ترانسفير فيغ لو نوفو دوسيي. باش ترانسفير ديالي يدوز مزيان خص كاع لي دوكيمون ديالي يكونوا فاليدي في لو دوسيي دو 2016. ترانسفير دي دوفي، نكوشي ترانسفير دي دوفي. الا بغيت ندير لهم لو ترانسفير فيغ لو نوفو دوسيي عندي لا بوسيبيليتي باش نبريسيزي لا دات. باغ اكزومبل انا بغيت ندير ترانسفير ديال لي دوفي من لو 1 12 2016 31 12 2016. سينون راه غادي نكوشي فيدي كوموند اون انستانس دو ليفريزون. الا بغيت ندير لهم لو ترانسفير فيغ لو نوفو دوسي غادي نكوشي كوموند اون انستانس دو ليفريزون، سينون راه غادي نكوشي فيدي. ميم شوز pour les bons de commande fournisseurs. Pour le transfert des stocks final en inventaire de démarrage, il abrite le stock final ديال 2016 يكون عندي هو لو ستوك initial en 2017 غادي نكوشي conserver. Sinon راه غادي ندير فيدي. des articles cachés. الا كانوا عندي des articles cachés وبغيت ندير لهم لو transfert vers le nouveau dossier غادي نكوشي conserver. Sinon راه غادي ندير supprimer. Pour les articles avec le stock nul, là quand on dit des articles avec un stock nul, وبغيت ندير لهم لو transfert vers le nouveau dossier راه غادي نكوشي conserver. Sinon راه غادي ندير supprimer. état de compte des clients, نكوشي conserver l'état de compte des clients. الا بغيت ندير transfert ديال لي soldes clients sous forme des à nouveau راه غادي نكوشي créer des à nouveau à partir de l'état de compte. الا بغيت ندير transfert ديال لي factures avoir non soldées راه غادي نكوشي transférer les factures en instance de paiement. هاد لو دوزيام شوا راه عنده دو كونديسيون. عندنا كاع لي بي ال في لو دوسي دو 2016 خصهم يكونوا فاكتوري،
وكاع لي ريغلومون كليون خصهم يكونوا كونسومي. شناهي كونسومي؟ سيتادير ريغلومون سون غوليك، سينون راه غادي نكوشي فيدي الا بغيت انيسياليزي ليطا دو كونت. بور ليطا دو كونت دي فورنيسور، الا بغيت ندير ترونسفير ديال لي سولد فورنيسور سو فورم ديزا نوفو راه غادي نكوشي كونسيرفي، سينون راه غادي ندير فيدي باش نانيسياليزي ليطا دي كونت دو فورنيسور. بور لي بون دو كونسينياسيون، الا بغيت ندير ليهم لو ترونسفير vers le nouveau dossier غادي نكوشي conserver les encours. Sinon راه غادي ندير vide. Même chose pour les bons de déposition en cours. Après غادي نكليكي على suivant. Pour les clients اللي عندهم le modèle de trésorerie راه تبان عندهم هاد لا فونيتر هادي. الناس اللي ما عندهمش راه ليطاب 5 راه غادي تكون هي لا dernière étape de clôture. État de la trésorerie. Il بغيت ندير transfert de l'état de trésorerie غادي نكوشي conserver. Le transfert ça concerne les éléments suivants اللي غادي نقول لكم دابا. Le transfert de solde final de la banque des dossiers à clôturer en solde initial pour le nouveau dossier. Le transfert des règlements clients non remis à la banque. Le transfert des règlements fournisseurs non contrôlés à la banque. Et le transfert des remises bancaires non contrôlées à la banque. Pour les impayés, il a بغيت ندير لهم le transfert vers le nouveau dossier راه غادي نكوشي conserver. Sinon راه غادي ندير vider. هنا في les impayés راه تنهضروا عليهم que ça soit partiellement ou totalement. Le règlement ديالهم ça soit partiellement ou totalement. Pour les règlements remis, il a بغيت ندير لهم le transfert vers le nouveau dossier غادي نكوشي conserver. Sinon راه غادي ندير فيدي. Après غادي نكليكي على OK. ونتسنى لا جينيراسيون دو لا باز دو دوني دو 2017. هنايا لو دوسي دو 2017 غتسكريا. نجي نكليكي على دوسي ندير فيرمي نعاود ندير دوسي اوفغير. فوالا لو دوسي دو 2017.